So we're gonna start to put the sugar first. We're gonna make for ubi bread. We're gonna scoop. I use the 1 tablespoon white sugar. So we're gonna do adobo today. So I'm gonna make it eight yeah, 8 tablespoon of this white sugar. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kasi masunog na hinuni ato. After anak daw. Sige, so after that, okay, I'm gonna put the 2 cups of milk or regular milk, or yeah, you can use the evaporated milk. It's up to you what kind of your milk that you preference. have, Oo. So I'm gonna put this this is 2 cups of regular milk. Whole milk, yeah, you can use the whole milk. Then after this, I'm gonna put this to make it warm. We'll try to heat it up for 2 minutes. 3 cups of warm milk right now. So we're gonna use this kind of yes, active yes. So I use 2 packets of this. So you can make the double, so that's why Yeah, makabayo ni din ay niya magparma. mga akong gitudlas kita yun kay kasi parang magbigos yun as kwan. Magbigos Sa na lang Pilipinas. Mo ulit din Pilipinas yan. Wala di. Sige na ba ako chika-chika. Sige. Una ni so for this Hopefully one. this year. Wala lang ko kabalo kung Gamitan lang ni use this that one wala pa to may mix on it yun. wala pa may specific. Then na after date. that mixing yun, I'm gonna on like 10 minutes. So we're gonna wait 10 minutes. After 10 minutes, we're gonna put the rest of it. The rest. Pero gawin na sa family. Yes. Di na Oh, siya. that's it na. Okay, That's right. enough. Oh. So I use this Land O'Lakes unsalted butter. But this is good. Even this expensive, but it's good. Kung ano mong ginagamit, craw. Wala may nagagamit og hard nga kuan Na, ba. mas kuan nindot Pero yung mas siya labas. kumatan kung Nindot yung siya labas. Mugamit yung kukuan basta kaon na yun, gamit yung kukuan bahalag mahal kay lamig yun ang labas niya sa bread. Use 11 tablespoon of the butter. Let's see what. Tablespoon. So 11. So How do that's you know 8. that ring. Oh, ako na ikat na ako dali. Where are Boba? Rachel, chill out, Kuan man man. siya yun. 5.5 months. So 11. Oo. Kuan diya sa microwave. Alright. I-melt na nato. What drink? Isang mga kuan lang, 1 minute lang. Yeah. Do you like this? Yes. Oh, you like this? Really You got good. it? Ganin ako kaon. No. So where it? Oh. What do you want to drink? Oh, yeah. So I like orange juice. Which one? Do you want to drink orange juice? Oh, it's right there. Go get it. Oh my god, this is nice. Yeah, I can serious. Help me. Ano, sana na I can get sa coffee mo. Oh my God, cooking show. Will you Yeah. someone that needs juice? Sige na, pasagdahan na wala para naturan. It's right here. No, it's right here with juice. Ate, pour him some juice, please. If you want to get a How many you want? Ano, wala na asin ko si Spencer dito. Spencer, we don't need that. Yeah. Oh, but for you I have that spoon right there. If you want. No, we're not eating that. Yeah, this Okay. Yeah. Is that enough, Okay, Richard? so You want we'll to put this in the microwave. That's right here. Right here. Okay. We'll put 2 minutes. No, 1 minute lang yun. No, I'm just joking. Look at it. Why is your bubble melting like that? Oh my god. No. It's your juice. Come on, let's And try add a little bit, right? Nasa yung anak siya, Lee. Isa. Mag-try daw kung anak kayo. Una ako, bubble tea. Mag-province sa iya. Let me see, Brianna. Let me see. Thank you. Oh, nasa ko ano. Oh my god, get out. Oh, okay. Okay. Ow! Did you not get out? Oh my god. Hey, habang mag-kwarto ng baby ka. What do you want to do, Spencer? Oh my god. Huh? I hate you.
I think this Ikaw smells siguro na. Ikaw na yung jacket wants to play. Oh my god, this smells Play, oh no. Ikaw timer. Where are you? Lab, Bella. What do you want? Where are you, girl? What you want? What you You're on want? the vlog. Brie. Yeah. Brie. Yeah. Give him some. Ito guys, sana te. Give him I gotta some. go get my straw. You want Let's give him some. Yes. Wait, ako siya natutunan. Ow, ho. Say thank you. I added another 30 minutes so it can melt. Na. So, diya sa lang na. Ready lang na Okay, we'll yung just set it aside. after the, sige. Okay. Boy, wala mo na nag-end na. After 10 minutes, so we gonna, okay na itlog oh. Sige. Oh, so we gonna Crack the egg. put 2 eggs. Di ako kabaluan. Sige, ano lang. Ano lang. Basta di lang mabutangan iyang kuwan. Yang, anong, di lang mabutangan sa chill. Ayun, Ah, ikaya. Oh, so after that, I'm gonna put 1 teaspoon of 1 teaspoon. Siya. 1 teaspoon of na salt. Ah, okay, okay. So salt, ano lang, gamay lang siya. Para pala sa lasa gamay sa kuan ba. Ano na pa natin mo? Oh, so just whisk on it and then I'm gonna pour that also the butter. Add mo ang butter. Butter. Teka, basta pag uling mo Pilipinas sa uwi yun din, dako ng bikini silin bay. Sakto yun na tutong pagkuhan din vlog. O sige, ato na ni siyang ibutang. Okay, so we'll mix the This is the 11 tablespoons of butter. unsalted butter. Nakalimot na kong butang o kanang hapin sa itong ulo ba? Okay na? Ay, oo, ka Sige, sige na, okay na. Eh, di mapod ko. Okay naman na itong ginugkot mo po. So, human anak, after that, I'm gonna put I'll use the bread flour. I mean, you can use the all-purpose flour if you want, but I like the bread flour. Bread flour is good. Kaso naman yung kuha na to. O sila kaya ito ulit mo. Ubi bread. Kasi nga bread. Ubi bread na Ube bread. Oo, tama di ay. So, yeah, we're making ube bread. Ubi bread. Ubi bread is delicious. Okay, so I use 6.5 bread flour. Kaya basi matingas lang nung kuhan kay magaw ni kong bubong. Yung single lang, 3.5 out. No, not 3.5, 3 1/4. So we're making Pasabot sa dough. Nagubog-ubog. Sa kuha siya kakuanan instead nga isa. oh, para daghan ba? Oh, daghan tayo mo. So, ano na siya? 1. I-even gila na ako. Ito na po. Sige na, Yilin. No, both of it. Just keep, your front and the back. Just, No. Kanan mo siya. Kanan. Oh, all. Pwede mo kayo. Bread man ako dili. This one, I'm gonna pour some of the oil so that the bread that we got flat first is not gonna be sticky right here. In the bowl. Bro, pagkamasa ba, i-mix gyapon mo kay kanila atong saligan. No, it cannot mix all together. Yeah. So ana na siya kay para ang katungkuan niya ma-mix jud ang mga butter and eggs nga atong butang. Wala na kay we gonna use this also. You see that one right there? So we're gonna use this. Kumot no. It smells good. Ay, di naman siguro. Pindot yun ang Nagagamit good ka ng vanilla anihin? Dili na. Dili ko magamit og vanilla. Okay pala vanilla. Ay po. Magamit ng vanilla o ka ng mga kasaba mo. Sige, i-add. So that you can mix together. So, kanilang palihog ko kung tanggalan ni siya. Tanggala. Yan, murag mo siyang i-anak batanan niya. Hatag din sa ako. Okay. Ana o no, yun o.
Now siya ka para yun ma. Mixing ana. Our hands is clean. Because we wash our hand before we touch the bread. The bread flour. O sige, and then ikuha na direct sa ako na. Na, para wala sayang ba na to? Mailan yun din lang kaning Lokod yun. Naagi mag-comment ani kay wa ko katanggal ta akong relo. Pero wa mo po nasaghin. May mo rin, gusto mo na nagkwanda, nagrilo-rilo pa man. Unhan na lang nato. Unhan na lang nato guys sa tanan. So, Tapos kami-kami rin magkaon. Dili naman ay commercial. gigilin ko na si mo ko ni ana iling kay para dili sayang ba. Agay atong mapkon sa bread. Kay mo tubo pa biya ni Yilin. O sige. Okay na ni siya. So, after this, I'm gonna transfer right here in the bowl with the oil in it. Okay. Murang ko tagkaraan aning mga anay ba? Oh, ganahan tayo ako magtanong mga yun, anak Lin. So, to get closer to the camera. So, I use this towel to cover on this bread. So, I pour some a little of water. So, like this. So, let it rise 1 hour. Is we're gonna make some, what do you call it, Lin? So, we are using brown sugar. We're gonna be Okay, so- using, what's the initially? Condensed flavored OB. Okay. So, Yilin, So, we're gonna be using breadcrumbs. the bread It has to be just plain. Plain only. And then we are using this half and Kasi half lang, ultra Baby has to be pasteurized. Okay, so now let's okay, go. We use 1 cup of brown sugar. We are using Kanay gamit upuan ana. Para kuan yun siya ba. So 1 cup ana. Yes, Bubu. Okay no. No, pick it up and put it in the trash can. Yeah? Pick it up, love. Thank you. Uy, nahurot na ba kang birthday ang ilahan mo? nagasunod pa siya. Wala, grabe si ate. Nakaduhaan na niya. Dili, oy. So, 2 cups na to imo. Dili na ba? Labuan na. Tama na. Pag diet na ba kay 1 cup? So, pag imo na dungagan 2 cups na, wala na, di na diet. Dungagi pa yun kay para even yun siya. Mom, This, na lang, here. Yeah, you need this. How about that? Okay. Kasi that's one is 1 cup na. Yes, yes. Just 1 cup of sugar, brown sugar. So, after that, this one, We'll so, add- we're gonna use 24 tablespoons. Okay. 24. Okay. Karong Double na lang eh, ito. oo. Oh, double na siya. Kay dapat 12 ramang yung tablespoons so double man. Excuse me, ma'am. Tarungan ka na ihapa para dili ka makuha sa kukuan. Kaya sakto yun. Mix that together. First, before we gonna pour some of the butter. Yeah, okay. So, ato lang ikwasa ang dry sa nga ingredients before we gonna mix the liquid. And this one. Duha ko one quart ani. Oh. Duha ko 1 quart ana. Use this 1 quart. I-even po siya na may kwan diha. Doggy na nag-ibig lang. Ingna bread flour. Okay. You put So, the- now we're gonna add the bread flour. Supposed to be 1/2 ba? I don't have the 1/2 right there, so I use the 1 quart. So, we're gonna add 1/2 of bread flour. That's good. Sige, i-mix Yilin. I-mix siya. Kuan sa ko, magbutang sa ko butter sa kuan sa, magpamelt sa ko butter ha. Hindi na akong gamiton para watay kagaling mo gaton. Ba? Ang anak mo pipulil.
Wala dyan lang. Nahanag yun. Tingala siya madukay ka. Ayoko basta sa Na, mausap ko. siya. Kay, Uy, kasagod man good na ako. mapag ko eh, mura kong kanang kuan. Pila ka oras narakos ko agrag. Di naman lang ako bali-balihon, nakita ko nga lawas. Maong. Okay, so. Magkuas ako, magpamilk ako. So, Mm-mm. so we're gonna use, tara ba niya akong kuan? So, I'm gonna use the unsalted butter again for the filing. Ubi. For the ubi Gusto siya bread. kaingon ani mo. Oo, pero dami dito rin, makita dito rin mga labas. Okay, so I'm gonna use I'm gonna use 2 sticks of this. So 1 stick that was 8 tablespoon. 16 tablespoon together. Yeah. Oh, tanan. Oh, mo na siya. Ikaw na to kay basing. Mali po ta. Nay nakabuta nga equivalent plus siya sa pila ka tablespoon. Oo na. Okay. 1/4 man na siya. 1/4 man na siyang 8 na. 1/2 naman na siya. Oo. So, ang rest anak, katunang sa ibabaw, magkuan na ta. Brush na sa kuan. So, mani. Ay, grabe naman mahurot. Paano mga Muna ko, di ko makawag mga ingani kay anytime mo magkuan. Para si Red po. Music na silang buhat. Oh, sige. Labis mo alito bedroom. Sa awat ng buhat. So, I'm gonna milk this for only 1 minute. So, while we're waiting for the butter milk, okay, so this one you then, okay, this one you get. So, we done this already. So, we're gonna use this, okay. Use the 1 spoon of this. So, we're gonna make 5 and like 1/4 and 1/4. Okay, let me just put some 5, 10, just 11 tablespoon of that. So we use the condensed OB flavor tablespoon, 11 tablespoon. Ay, nalagyan ko pala yung I can hear the sound, I can hear the beat. I can feel the bass, I can feel the heat. I can sing along, I can shout and scream. I can feel it taking over me. Oh, itaktak lang siya. Kung sakto na kay ang ako wali ko gusto ko nang mag-utiri dito siya. Kinahanglan kuanon gud ang iyang kuan ba consens ha? Bon consens. Di kanino ka kuan? Dili. Bon tensency sa nampak nga naman hindi makuka kuan oy kalito. unsa Consistency sa consistency. kana tanaw dili ko kalito. Lack of sleep. Oh my God. So ako ni siya paano kay para magbutang na puta og cream. So unya na ta magbutang og cream after yun ako i-pour ang butter. Sige, Kay para makuan ko na ko siya ba. Just let me know. So mo ni siya ang Wala kuan. pa siya nagapuan ning no need magpaman siyang i-mix na gyud no. Asa, di i-mix lang siya kay para makuan yun. Para kuan sa butter. Hey, 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 hey. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel it, can feel it too. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I hear it calling for me. Okay, I'm gonna use this I'm gonna add some of the half and half cream. Any kind of cream you have in your refrigerator, you can use that. So what I have right here is the Land O'Lakes half and half cream. This is cream. Oh, sige, kuha lang din. So, so kani siya, mo ni siya. Baka lamig yun. Pindot yun iyang result.
Kada kay wutiri pa siya no, pero later anak kay ako pa man nang maghulat pa mata sa kuan sa bread. Memorize. Gwapa kaayo Oh, siya. sige, be. Gamay. That's good. Butangan pa na to gamay. Butangan pa na to gamay. We gotta pour another, so this, gonna make, 2 tablespoon. Nindot ba yan siya? Humot, uy. Humot yun siya. Kuha ko na ko yung ingredients sa amin. Oo, sige. Tagaan na ka na kung single. Kay, sayo naman, o gusto nimo i-double nimo, pwede naman ka mag-add og kuan. Pareha naman gyapon, mag-add naman ka. Ilawan na to, masay ko niya. Ay, after aning bread gilin, punta na to, kasaba na po. So, Okay, so maghimo mi og kasaba cake. okay, so this one is 3 cups already. Kasaba, grated kasaba. That's 3 cups already. So, magkuha sa kukuha nyo na yun, ha? Kasaba cake. Ano na, I-prepare na gilin. I-prepare na anak-anak pa din gilin, be. Sige, para makuha din siya. So, 1 cup of coconut. This one, coconut milk. Nahiwi man yung ato ang vlog. Oh, so, meron na siya. Nauna rayilin. So, ito na, 1 cup na siya. Sige, so na siya. Kani magamit pa ni sa toppings na to liquor. For toppings. Ano na nako like. So you just put it aside because we're gonna use that later on. So after that, 1/4 of coconut milk. Or if you don't have a coconut milk, you can use just a regular water. So 1/4 of coconut water. There you go. See guys, actually wala ko nang bawaan ani. First time ni train pa nila ko siya kuan. Oo. How to make the cassava cake and the wheat bread. And then after that, 1 can of condensed milk. Condensed milk. This one. Gwapa kaayo siya. Uy. After that, I'm gonna add the 1 can of sweetened condensed milk. 1 can. Mag-add pa man ta kuan ani butter. Gwapa kaayo siya. Dami po kayong kuan. Ako na nagpupusan na nakubote. Sir, ulit. Ano man? Hay, yung kang kaunit. Ulit siya. Kasi di na, tawa mo po na kuan kay plastic mo na siya. Kundi mo rin. Grabe ate, manilukay. Wala na yung kagas pinastik. Sabi, oh, Kaya ganda ka. tilok sa kuan. Sayang mabakara pa ba gata? Ala, tilok ka. Uy, samok. Salamat na. 2 whole eggs. Dua ka ito. Gwapa kaayo siya. Pinok-pinok yun na kayo yun ba? Makuha yun ka, Kung pinok-pinok sa yun. igamit yung mga kuan sinina lang ang malimpyo para pud. Pwede ko ang tawag na puti. Oh, pero dili na kayo mo siya kupugang maayo ha. Kay way lamig kay kupugang Na na maayo kay dry ang labas. Oo. So mo'y ako nahigawan kay kakukuan kadili yun yung mo kupugang maayo. Sakto-sakto lang yun. No, baby. No, that's not a food. That's my coconut milk for later on. No, this one only. Kita sa tinaw. Tumakita sa taga Pilipinas ba? Oo. Bakit Mao ba yan ako? Ginakabalo ka no. Jud na ang ako ang gikuan ba nga nagluto. Sige kuha ni baby. Sige kuha dito. Katong pangalan. Ha? Nangot pa ano. Sige na lang. Sana naman to. Okay naman. Nangutan lagi ko ana sa ako ang banalin kay ay una-unahan ni ana siya. Oh, okay, sige. Ana Okay, okay, na ko so- siya kay para ano lagi po na ami tan-awon. Oh, sure mint. Sakto po niya igo kung tamahuman. Ulbo na po niya. Gani. Correct. Na, bread only. Dako na siya. So, 1/2 of grated cheese. 1/2. Oh, kadaghan. La grabe kalin. Oh. Ano yung din?
One half cup na siya. No? Oo, so okay na siya. Okay lang po ka lang. Kung gusto ka agdagan po niya kuan. Pag magamit mo yan, You want it to be more cheesy. You can add some more. Then after that, 2 tablespoons of melted butter. Yes. What is it, Spencer? Yes. Salted butter. Right. 2 tablespoons Yan, of lamig. unsalted. Lamig. What's going on? What happened, Spencer? One cup coconut milk. Mataato, no? 1 quart water. Oh, that? You want that? 1 cup Give me. milk. I don't think so. Oh, mau naman. Kaya ito lang yung kuan yung bed. Ito lang yung kuan. That's not food. Right, boo? Something. Look at his. Look at his eyes. Oh my God. Can he so Wala, Spencer? lamig lagi siya kayo ka. Lamig siya. Wapa ka di siya Hindi kay siya yung mawutiri kaayo. Is it with the same thing? Kay katong primero mangguna ko na mao tong burang tubig kay siya kay wa mangguna ko gipuan. Kaya ingon mo ko itong kan, ayaw lang ninyo kung ikaw, lamig yun, dry doon siya. So, i-try na ko, kanang huga lang po gamay ba? Hindi mo po di esiyaw ka ng kuhan. Kasi, tama lang yun siya. Lamig na tanaw, magkagpuan ma. Kanang kuhan kay siya ba? Kanang sila, huga ni. Hindi bago-bago. Na. Okay, so let's pour it in the pan or baking tray. So, sakto po, kay after anak pagkuhan, so, butang na dahil tas kuhan dahil yun. Magbutang na dahil ta, magkuhan na dahil ta sa bread, sakto yun. Kuan coconut milk naman yun di ay nakalpangat tayo kung iba. That's it. Ito lang yun kay murag mutiri magbuto akong pagkakuan na munang so ato lang siyang i-even i-even na ano. Laon na siya. Wag silang dulaon. Nilak siya kay. Yawan siya duha ka bain. Take. Sige. Ang ano nila. Alrighty, so continue ta sa ato ang Ube bread. Ang kuan. Ako lang i-spread ng kuan. Kaya dili siya mapagod. Asa naman tong duha? That's Rachel! Sige na, naraman sila din ha. Umot ang kuan sa kuan. Ikaw mo ka. Tanaw niya, maghimo lang niya kung kaamag-kuan ka. Mag-ikuan naman na to first. Mag-observe sa ako. So, ato sa ni siya ikuan. Ano sa na siya. You guys be careful! We're about to roll this bread and then put the filling inside on it. Sa to nga. Ano ni? Dili, ato pa na naon. Kana, sakto-sakto na siya. Yung anak kadako. Yeah, magamit ka na sa kuan. Kaya limpyo naman na. Yung na siyang i-flat. Flat mo na siya. Okay, para mabutang mo ang ube filing sa inside. Okay, So, try. So, i-flat mo siya. Tanaw sa bisaya naman. Flat, and then you're gonna put this filing inside in the middle. Wala ka gihimog syupaw bitaw. Yan, naunan mo siya. Nao. Muna akong ganahan nga, dili siya wutiri kay wutiri. Lisod kaayo ka maglanay man siya. So, yung muna siyang i-close. Secure ko na nimo ang bottom. Tut mo siya da. So, wala. Secure na siya. Si butang na nimo Sa kadaghan din mga ano, daghan na kayo. sige, okay na na. Daghan man po na atong kuan, di magyun na siya yung nga makuan sa bread. So, ilak na nato siya. Sa ikon sa ibinat siya. Ibinat mo siya, brag mo siyang ikuan baka na Eri daw din, oh. Wala Pwede ba mo. diri sa kuan? para dili mo kay ana. Sige, ana bura pa siya supaw ba. Para gwapa iyang kuan yun niya.
Tapos ilak na nato siya. O ilak ni mo siya nga imo ding i-roll din para ma-secure ang iyang button ba nga di mo gawas ang iyang palaman. Ikuan. Kung mas nindot kaya didaghanon din mo butang ang ilawom kay para lami gyud siya bitaw. How long does it take for this to get cooked, really? This one is just only for 25 minutes. Okay. Molding. Naamang gud ana, dili ko ganahan. Na ay pack niya nga igo na lang kamo mix. Naabitaw na ako. Nabi sa Puto, ako kuan, nagapalit oo. man ko anak kanang puto nga. Asa ka gapalit ka dito sa kuan? Sa O, Rose? dito Sa pa ako Rose, nakapalit siya. sa kuan ato tong last time kaysa La Salsa. Ayan nagadtog la sa kay gas na pagkuan Ano gas. matanan sa Rose? Naa na tanan. Kaning toppings. Na, sige. So I'm gonna add 1 cup. I guess just slow down only. Don't get that burn. Okay. So I need to add some more because that's not enough. Coconut milk. There's only 1/2. Iling dali kay para mag-stir ka ni. Ang mga kuan. So 1/2 ana. So after that, 1/2 cup grated cheddar. Gigilin niya ako lang siyang medium ha para dili siya masunog. Asa man ang ato ang kuan wala lang ang spoon. Bisag unsa Kanang kahoy. Kanka. Oo, kana. Coconut milk. That's for cassava toppings. So 1/2 grated cheddar. Yeah, just let it melt. And then after that, 1/2 cup condensed milk. Okay. Condensed milk na naman tayo sa ilin. Ang likod ni mo ilin, mawa na nga itong kuhan video. Gabi ko. Kuan ko ana lang adjust na lang. Aw dito usay mga kuan. That's enough na rin. Si wala pa oy dili ipaboil pa na siya. Ay, ipaboil pa man. Oo, ipaboil pa na siya. Hindi siya nato ikuan. Okay. Oo. I-stop sa stuff. Mas nindot og ato siya. So now we're ready to- Tusok-tusok na ta kay para mo sunod siya sa ilalom. Oo, sige. Diba? Oo. Put the toppings. So we're gonna use this fork to put some a little hole so when I put the topping, so it gonna goes down. So nakamunali pasensya na lang sa among ining desk kay pinunitan na yun as basurahan. Ay, na lang. Lalami na kay siya bay. Baka siya, ayun. So mao na ning ang among toppings. Grabe siya ka-creamy kay siya. Creamy kaayo. Ibalik pa na ato sa oven. Mga kuan lang siya. Para igo-igo po siya nga magkuan ba. Luto-luto po yung kuan yung musunod po sa lawom. Pero nakalami mo sa kasaba no kay kanang ibutang na siya sa ref. Bugnaw na, may lami siya Pero di na ko kahulat anong reflin ay ba? Ay, ginoo ko lami na gyud siya. Yan, nanay bugnaw nato nga kuan uy. Ang tapioca natin. Lami ra ba kay tapioca ilin? Wow! Oh, sige. You guys alright? So, magkuan tagkuan. Okay, we'll put Utang na that nato. in the oven for how long, Lian? Just only for 2 minutes like that. Like 3 minutes. Oh, ipaunog-unog lang. Basta igo lang na siya magkuan.
Guys, nangaon namin din, nakalimot na. We forgot to share with you the rest of the procedure on how we did the cake, the bread and everything and everything. Na-enjoy namin, dali lang ha i-share na. So this is our ubi bread brown. Lami kay na dako kaayo ang ubi nga gibutang namo nga palaman. Yan. Tapos this is our cassava cake. Super duper yummy. And they're enjoying the cassava cake over there. How do you guys like the cassava cake? Lamit ka ayo. Yes, that's true. Very Like true. your mom. How about our Mine. our chef? No, Brianna is here. Where's yours, Brianna? Where's Spencer. no, this Is it a thumbs up or a thumbs This is down? Brianna. Spencer, Ma, you're eating say mine. thumbs up. Yeah, you give it to her. Yeah. Wala siyang thumbs up. That's one. That's your mom, right? Yeah. Which one? Which one is I thought you No, the left one is yours. This is mine. Yeah. Pajud ko kay mangatkat mi sa kuan pader din. Mangatkat mi sa pader sa ano. Pero kanang mga Ano ang father? kay magbakas lagi pasulod sa issue. Bebo, are you done? Are you going to Dada? Kasi yung daddy kung managkaon. Ni ganahan siya sa pastil. Wa pa ko katilaw ang pastil karon ba? Istingan na ako tilaw. Focus gud siya kaayo din. Ha? Focus kay si ano Spencer sa iyang food. Basta kwan, maghikay na gani ko mingon na ma'am. Eat? Ano? Adto rin yung kwarto sa iyang sister. Yung sister, wala na siya nga. Tawagon Bri, eat, pamukawon niya. Good boy. Kaya sa ako na bata ko. Namingon mo ko, baby. Pamukawan na sa imong suong bikaw sa mga unata. Adto na rin siya. Maong. Butan sa bata Ngayon ilin. yun, anak. Oo, kay na-train yun gani siya ni. Butan kayo. That's he puts in. Pero ako din na yung daddy nga. Pag ato gani kagkuan. You don't want to eat this anymore. Tingnan ako yung daddy ko. Ato gani kag grocery. Uban na ng bata kay para makabalo ka unsay gama ni bibi. Makikita gani nagbalon dito na na. Balon pa na dayo. Kagaw na yun siya mga yo. Maong. Everything is Hala. jelly. Lamit na yun. Wow. Amazing. Kaon ka na dahil mo ano mo pa yung Take sir. that. Ilin alam ka lang. What? Nakatawa ko kung kisya They kay actually imo put it in siya. the Kay refrigerator. imo siyang salmon kuno. Siguro mo siya kung lasang salmon. Maong. Mag salmon kay Oh my magluto God, og this is salmon so ba yan sa rice lami ra ba yilin. Oo. Look. Oh, manok, manok. How is this so spicy? Nya maging ani na lang gay ko kay Chicken manok. ganahan mo sila. Gusto Dami kami na na ako. It's okay. Dami ganahan What sa Sprite daddy. is that? No, that's not a Sprite, that's a water. Yeah, the water here. That's weird. Ilin pa ilawas sa kuan sa kuan ilin. Why doesn't have any goggles in Ilin, it? I thought Sprite was magkasamba ka. Ano na ko? Bread na ko. Kasaba sa ako di sa kong bread. Pinaanak dyan dito. Ayaw ko ginapit. Kaya na-focus ko. That's probably Kaya na-focus ko. Sylvia, ato asan tos bibi ka. Ato asan tos bibi ba? At dili asan Lilia. Lilia sa kanila. Nasabot tayo. Check ba nito? It's good, right? Yes. Ma,